ma erangumun na toko na singri ako rongan obod adei apamon lel woi pei olemi miri akobe nine kene wokumoli ingako ibod nge na Jesus irotomovet nge ile wain langare avele wenga ingako o South Putla na wok peliemun ako a Tiberias o wotuno todo nge wop ako tokopom nga iri sivengaing nge bret na tokwere o wani lamako pulua pum nga ken o warteta Jesus makola olemi miri ako ibod nge wop aken avele tomomun nge ile wain langaire mako uro awokre nge mako o South Put ol a Capernaum mo wartet a Jesus nge 25 riong po ngai ribeneke Jesus irangabe ini bread ako isung mimiong ato kukoirenge na odopol a Jesus ade apamon lel woipe mako oninaibe pamiralinga ongesmun me penva mako Jesus yolal oleriongve dori nunganga domungi domu odopol padipulong pelia ko do omai nge menik aken ini lomu ati alinga avito domu opanes do nge ur ake avele domu opanesinga do ake enike domu wan sapuponga nge breta ko do sungia domungi taro ake domu wartet domu omodong toba o wum nge aninga ko ivot palolo avele nako iplot avito isibenga ko aro domu o wum nge aninga ko ivot palolo na isung mimionga ko aro ilebusonga avele ako toko pom nga itun aro isungi adomungi ini toko ako bobo agod i pango ile patialing ainge mako oninaive narodem oma nekeve aro dem oma ingako god isisve aro dem omai lamako Jesus yolal oleriongve god isisve aro lomumuonge toko ako ipakeuime lamako onin werermunive pade pulong kadanga ko aro ongomai ve aro dem dopoli mo aro limimemu nge wong naro ong omaniki no menga ko titevire wan ine aninga ko wapetive ini mana ako apen pulpul nga ako rangave godile erere iringe na irive isungu bret ako Yesu apen aurvetme a ornge mo wani lama Jesus iriaurve dori nunganga adomungi ina Moses ako isungu bret ako Yesu apen aurvetme adomungi kene avele ininga okbobo ako isungu bret nunganga ako Yesu apen aurvetme adomungi eneke bret aton God isungi ini toko ako Yesu apen aurvet me mo aro isungu mimiong atoko ului angaringi mako unong a Jesus ve toko pomnga aro ongsung bret aken evelel nga adem ngime lamako Jesus iria munurve do ini bret ako do sung mimiong na arove toko yes adongime i paburbur aro i robaul mesipuniong avili na arove toko ilemiong edo i paburur aro dei i punoli avili i veneri ako doria teli a domu ngilali ako domu onong pol do lali abeto lomumuonge do avili na areko bobo isungu or adongi aro owes adongi me na areko owes adongi aro do wistet pot or avili enike do esu aulue ake meve aro do panes sivingak lemik avili do esu aulue ake meve aro do panes inga ako ini abobo ilemi ako ipakeu dome na God ako ipakeu dome ilemi ve aro tokokoy areko isungu or adongi ipaburbur aro do modoput avili abeto aro do palosa or alabusnga nge ulue ake ilebusong enike bobo ilemi ako ve tokokoy areko odopol itun na olemiong ei aro o krim mimiong ako aro ilebusonga avili narodo
palosa or nge ulwe ake ilevusong. Majudare ori pom nge i, eneke iribe. Do ini bret ako Yesu apena urwet me. Mako oriave. Toko ake ini a Jesus, ako ini a Joseph itun, ako lemir mire nge itima ome inina. Na iboba ake iribe Yesu apena urwet me. Lamako Jesus yolal ole riongve. Domu omodong toba ori pom ngepel. Toko ipaurbur aro ipane singa ilemi mo yes adongime kene avile. Avito bobo ako ipake udome aro ipalosa ilemi mo iwol I adongime. Maken aro do palosa I nge ulwe ake ile busong. Nanomenga God ile riong elngai iwatube. Toko ala busnga aro wel pamiraling a God ngi. Na toko ala busnga ako unungpul abobo ikei na wel pamiraling a inge aken owes adongime. Abito toko abele idopol abobo. Ini inga toko ako Yesu a God ngime. Yenga inga ako idopoli. Na do rinunganga adomunge. Toko arove ile mionge do aro yel mimiong ako aro ile busonga avile. Do ini bret ako isung mimiong. Nomenga ako titobumwere owan aning ako wapeti ve ini mana. Ako apen pulpul nga. Aveto orin lali. Aveto bret ako Yesu apen aurbet me. Arobe toko yani aro irinul avile. Dori ake ini bret ako Yesu apen aurbet me. Ako isung mimiong. Na arobe toko yan bret ake aro ile ini mimiong ako aro ile busonga avile. Na bret aken ini sivangek ako arodo sungpoti mo aro toko na sengre akerua ulwe aro o mimingi. Na judare okei painal pelnge o sivengave toko ake aro isungu isivanga itingi mo aro tiani baba. Lamako Jesus iriamunurbe. Dori nunganga adomungi. Arobe domu wan toko pomnga itun isivanga avile. Na arobe domu dinmun yamla avile. Aro domu omimi avile. Na tokoe arobe iyan sivangek na idin munokmla aro ile ini mimiong ako aro ile busonga avile. Na rodo palosa inge ulwe ake ile busong. Eneke sivangek ini aning nunganga. Na okmla ini dhei nunganga ako aro odini. Na aro vetoko ako aro iyan sivangek na idin okmla aro iteo adongi. Na domun aro do teo aingi. Na do mimi eneke bobo ako ini mimiong tepun. Ako ipake udome iteo adongi na rangave muni domu. Toko ako iyan sivangek aro imimi. Eneke do teo aingi. Na ake ini bret ako Yesu apen aurbet me. Na irangave ini bret ako titobumwere owanino menga ma orin lalengi kene avile. Na arobe toko yan bret ake aro ile ini mimiong ako aro ile busonga avile. Na Jesus iri riongaken ako ipatural or ako ajudare ole lotuonga avel ako akaprena. 60 riong ponga iribeneke toko pulua o lelo kime ngia Jesus. Lamako toko pom ako upanesa Jesus kene onungpol riong aken ma o ribe. Riong ake kene I engeng rintet. Angaro I nungalai. Na Jesus ilemimire nge olemi ako ori pom nge riong aken ma iriaurbe. Ibaba riong ake I pamatu lomumu na arobe domu o dopol toko pomnga itun aro I esawerer aremako ibod telnge nomenga aro lomumu ibaba. God yoni isung mimiong abeto toko uluanga ipaburbur aro isung mimiong avile. Lekriong ake doriado mungi kene irangave ini a God yoni ako isung mimiong. Abeto omu peli kene lomumuonge avile. Iri venenaken eneke ngegoplemi ako ipatia ile omaing ile mimi relale
nge toko koe kadnga ariko aro olemiong nge I avele na nge toko e ako aro isungu I angarang reomeni lama iria munorbe na doria domu nge lalebe arobe bobo isungu engenging atoko nge avele ipawurwur aro yes ol adongi avele na ake ini riong tepuna kodori ve omu peli kene lomu lemiong avele na riong aken yoma toko pulua ako opanesi ma olelo kime ngei ma opanesoli avele lama ko Jesus iria ile wain langa ormule pa omole podoi oraini akobe abado mumunake osisve aro olelel putmunok lama ko Simon Peter yolal ile riong ve toko pomnga arodem esol ol angange eneke lomriong inga ko isung mimiong ako aro ile busonga avile na lemem lemiong na lemimem miri akobe ingo minga ini agod ile toko riringa na Jesus iri amun orbe inunganga akodo atial domu toko ormule pa omole podoi oraini ve arodomu ini lek aveto omu omole ini asatanile Jesus iri aken nge a Judas ako ini a Simon Isikariot itun imun kene ini a Jesus ile wain langa ormule pa omole podoi oraininga ako aro panen isungu a Jesus angarang reomeni